السلام عليكم. احنا في بيت في غرفة العمليات في مصحة عناية بالدار البيضاء. Donc bonjour tout le monde, on est à la clinique Inaï de fertilité à Casablanca. Donc aujourd'hui, nous allons faire un transfert d'embryon. Alors c'est quoi l'histoire de cette patiente? Donc شنو هو هاد السيدة هادي فاش كانت جات عندنا في شهر 12 août 2020. Donc elle est venue nous voir le 12 août 2020. Le 12 août 2020 شنو درنا؟ Le 12 août 2020 درنا la ponction folliculaire. كانت عندها حويصله وحده ياك، وخويناها هذاك الحويصله نهار 12 8 2020. Donc on a fait la ponction le 12 août 2020. كان عندها هاد السيده هادي كانت عندها حويصله وحده. دونك شنو هو القرار اللي داروه في المختبر اللي معنا في مصحة العناية؟ Donc c'était quoi la décision du biologiste, de notre biologiste? Donc nous avons la chance d'avoir deux biologistes اللي خدامين معنا هنايا في مصحة العناية للخصوبة. donc عندنا جوج أطباء اللي الاختصاص ديالهم هو المشاكل هو الاطفال الانابيب اللي تنقولوا ولا الحقل المجهري. دونك ça veut dire la fécondation in vitro ولا la micro-injection intracytoplasmique l'ICSI ياك. دونك فاش شنو خداو هاد البويضه في المختبر اللي معنا اللي في مصحة العنايه. دونك خداو البويضه وداروا حدا داك البويضه داروا 15000 الحيوان المنويات. دونك داروا هادشي فوقاش كان في اوت ياك، في اوت 2020 نهار 12 8 2020. Donc ils ont pris l'ovocyte et ils ont mis autour de l'ovocyte 15 000 spermatozoïdes. On appelle ça la fécondation in vitro classique et non pas la micro-injection intracytoplasmique où on prend le spermatozoïde, c'est-à-dire où le biologiste prend le spermatozoïde et il le met à l'intérieur de l'ovocyte. Donc là, c'est une fécondation in vitro classique. Donc voilà, donc d'abord, تشوفوا هاد الجنين اليوم après la décongélation, c'est-à-dire من بعد ما بقاش مجمد هاد الجنين هذا، بس حيت اليوم باش نحطوه ان شاء الله في الرحم ديال المراه ونطلبوا الله ياك، نطلبوا الله باش هادشي ان شاء الله يخدم ويولي عندها تربيه ان شاء الله. Donc aujourd'hui, donc ce que vous allez voir qui est là, vous voyez l'embryon après la technique de décongélation. Il faut savoir que la technique de congélation qui a été faite par notre biologie, c'est une technique de vitrification qui est une nouvelle technique qui est excellente, qui donne d'excellents résultats après la décongélation. هي باش تعرفوا بهاد التقنيه دابا اللي ولينا تنديروها يسمى بالفيتريفيكاسيون. كان عندنا جنين واحد وهذا الجنين درنا له التجميد بهذه التقنيه اللي تتسمى الفيتريفيكاسيون. واخا درنا لا ديكونجيلاسيون، واخا ما بقاش التجميد دابا باش نحطوه اليوم. شوف تبارك الله تشوفوا هذا الجنين كيفاش فيه 4 الخلايات. فوالا تشوفوا التصويره كبر من هذه، فيه 4 الخلايات وما كاينش تغير الحمد لله ياك. سي كيلكان 100% انتاكت. فوالا ها هي سولت دابا السيده اللي خدامه معنا بلي 100% الحمد لله. واش 4 الخلايات ها هما هادو، وها وحده ها جوج ها ثلاثه ها 4. ها المره باش نحطوا ان شاء الله هذا الجنين ياك فيه 4 الخلايات ياك. Donc voilà. Donc l'embryon, il est décongelé. C'est un embryon de 4 cellules. Et regardez, il n'y a pas eu de modification au niveau de la qualité de cet embryon. On avait un seul embryon qui a été congelé aujourd'hui, qui a été congelé en août par la technique qu'on appelle la vitrification. Et aujourd'hui, il est décongelé et nous avons, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire l'embryon, d'après le biologiste, il est à 100% intact. Donc il est toujours à 4 cellules. Donc la patiente, elle suit, elle voit son embryon avant le transfert dans sa cavité utérine. Nous sommes dans le bloc opératoire à la clinique Inaya. Donc la patiente a la chance, parce que ça, la photo que vous voyez là, c'est la photo time-lapse, c'est-à-dire la nouvelle technique, la nouvelle technologie de suivi de la division
embryonnaire. Et donc la transmission se fait au bloc opératoire. Et donc la patiente, elle suit toutes les étapes. Elle a vu la première étape, qui est l'étape de la fécondation, d'accord, que vous avez vu tout à l'heure, d'accord. Ensuite, on a congelé et maintenant, elle voit la dernière étape, qui est l'étape d'aujourd'hui. On a décongelé et on voit l'embryon avec 4 cellules, d'accord. Donc voilà. Donc là, on va procéder au transfert d'embryon. Rahim ديال السيدة ياك الرحم ديال السيدة voilà. D'abord, هذا هو الرحم ديالها ياك. Donc ça c'est l'utérus, ok. Et c'est ça l'endomètre. شوف هذه هي البطانة ديال الرحم. هنا فين نحطو ان شاء الله الجنين. هذه هي البلاصة فين نحطو الجنين. شفتي؟ دونك تتبعوا لو كاتيتير ياك. غادي يدخل من هنا ياك ونحطوه هنا ان شاء الله. اوكي. في هذه البلاصة هذه نورمالمون خصو يدفع. فين كاينه لافير. فوالا ماشي هنايا في داخل البطانة الرحم ان شاء الله. الله يكمل بخير. هانتوما تشوفوا لو ترانسفير. ناخذو هنا. السيدة ما عندك لا حريق لا والو ياك؟ لا الحمد لله دابا مزيان. شتي؟ هي دابا درنا. انا نخرج بشويه. الله يكمل بخير ان شاء الله. امين.